निम्रा ने अभी मेडिसिन ली थी, सीधा जाके बालकनी में खड़ी हो गई। इसकी आंखों के गिर स्याह हल्के पड़े हुए थे, रंगत बिल्कुल सड़ पड़ी हुई थी। ऐसे लग रहा था जैसे इसने बिल्कुल ही जीना छोड़ दिया। एक वक्त था यही निम्रा थी जिसके हुस्न के चर्चे हर जगह होते थे। जहां वो चली जाती थी वहीं इसकी बातें होती थी। मगर इस वक्त वो खामोशी से बैठी रात को देख रही थी, बार बार दरवाजे को देखती। अभी तक वो शख्स वापस नहीं आया था। इसका दिल बहुत ज्यादा घबराने लगा। या अल्लाह, अभी तक आशिर क्यों नहीं आए? क्या करूं? इसने मोबाइल की तरफ देखा। काफी ज्यादा आज तो लेट हो गई है। अब तक तो इन्हें आ जाना चाहिए था। न जाने कितनी देर तक वो कमरे में टहलती हुई अभी आके वो बेड पे बैठी थी जब धड़ाम से कमरे का दरवाजा खुला। इसने निगाहें उठा के सामने देखा तो वो नशे की हालत में लग रहा था। एक एक कदम चलता हुआ वो निम्रा के पास आया तो निम्रा घबरा गई। आपने नशा किया हुआ है? वो घबराते हुए इससे पूछने लगी। मगर अगले लम्हे वो एकदम से इसके करीब आए, इसके कंधे से पकड़ के इसे झंझोड़ने लगा। तुम अब तक मुझे औलाद की खुशी नहीं दे सकी, तुम मेरी जिंदगी से चली क्यों नहीं जाती? मेरे बाप ने भी तुम्हें जबरदस्ती मेरे पल्लू से बांध के रखा हुआ है। मुझे अब औलाद चाहिए। वो अजीब तरह से नशे की हालत में बोला था। निम्रा इसकी बात सुन के आंखों में आंसू लिए कहने लगी, ये सब कुछ मेरे बस में होता तो अब तक मैं आपको औलाद की खुशी दे चुकी होती। वो कांपती हुई आवाज में बोली तो उसकी बात सुन के एकदम से तमाचा इसके मुंह पर रसीद किया। तुम्हें जरा शर्म नहीं आती अपने शौहर के साथ जुबान चलाते हुए? बदजुबान औरत, वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोला तो इसकी बात सुन के वो खुश्क घूंट भर के रह गई। आप ये क्या कह रहे हैं? वो 2 कदम पीछे होने लगी मगर वो खींच के दूसरी दफा इसके मुंह पर तमाचे और रसीद करने चुका था। मुझे जल्द से जल्द औलाद चाहिए। अगर तुम मुझे औलाद की खुशी नहीं दोगी तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल कर दूसरी शादी साइमा से कर लूंगा। साइमा मैं बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और वो बहुत जल्द मुझे औलाद की खुशी दे देगी। मैंने इसके साथ औलाद के लिए बहुत कोशिश की है। वो अजीब अंदाज में शायद अपने सारे राज खुल रहा था और इसे ऐसे लग रहा था जैसे आशिर की बातें ये कोई इसके कानों में सीसा उंडेल रहा हो। इसने एकदम से नफरत से आशिर को खुद से दूर धकेल दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी आप औलाद के लिए इस हद तक गिर जाएंगे। अगर आपने इतना ही गलत कदम उठाना था तो पहले मुझे बता देते। कम से कम मैं खुद आपका निकाह इस लड़की के साथ करवा देती। आपको जरा शर्म नहीं आती? इसने गुस्से में सामने खड़े हुए शख्स को जोर से पीछे की तरफ धक्का दिया तो वो पीछे जा गिरा था। अगले लम्हे आशिर की आंखों में नफरत लिए एकदम इसकी तरफ बढ़े, इसे बालों से पकड़ लिया। तुम्हारी ये हिम्मत 2 टके की औरत, तुमने मुझे ये हाथ उठाया, तुमने मुझे धक्का दिया, तुम्हारी औकात ही क्या है? औलाद की खुशी तो तुम दे नहीं सकती। मुकम्मल तुम नहीं हो जो मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो। ये कहते हुए इसे पीछे बेड की तरफ धक्का दिया और रोते हुए नफी में सर हिलाने लगी। आप ये क्या कह रहे हैं? वो कांपती हुई आवाज में बोली। तो वो इसके जबड़े को दबोच मेरे दिल को कराए, तुम्हारी जान निकाल लूं। ये कहते हुए वो अपनी कफ फोल्ड करने लगा। नहीं नहीं प्लीज, अब की बार आशिर का रवैया देख के इससे बहुत ज्यादा डर लगा। आशिर से दूर जाने की कोशिश करने की, लेकिन आशिर इसके करीब आ गया। अगले लम्हे इसके बालों को मुट्ठियों में दबोचते हुए एक दफा फिर से तमाचा इसके मुंह पर रसीद किया। अब की बार इन्हें जोर से इसके मुंह पर तमाचा रसीद किया था। इसकी नाक और होंठ से खून बहने लगा। इसकी पहले हालत अच्छी नहीं थी और वो इससे बालों से पकड़ के इसे झंझोड़ रहा था। बचाओ बचाओ, वो चिल्लाने लगी मगर वो इसे जुल्म का निशाना बना रहा था। काफी वक्त तक वो इसके करीब ही रहा। वो बिल्कुल बेजान सी लग रही थी। इसे बाजू से पकड़ के कमरे से बाहर फेंका और दरवाजा बंद कर दिया। इससे पहले कि वो लड़खड़ा के गिरती, किसी ने इसे अपने बाजों में थाम लिया था। इसने कांपती हुई लड़ती हुई पलकें उठा के देखा तो सामने गाजान खड़ा हुआ था। क्या हुआ भाभी, सब कुछ ठीक तो है ना? गाजान ने नरमी से पूछा, लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया। वो इससे अलग होके पीछे होने लगी थी कि अचानक इसका पांव फिर से लड़खड़ाया। फौरन से गाजान ने इसे थाम लिया।
کیا ہوا ہے؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ اس کے پاس تو دوپٹہ بھی نہیں تھا۔ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ کیا ہوا ہے بتائیں؟ وہ اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے لاؤنج میں لے کے آئے، اسے صوفے پہ بٹھایا، وہاں پہ پڑی ہوئی ایک چادر کو اٹھا کے اس کے کندھوں پر ڈالا۔ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ کیا ہوا ہے؟ بھائی نے آپ پر ہاتھ اٹھایا ہے؟ وہ نرمی سے اس سے پوچھ رہا تھا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اپنے اور اپنے شوہر کی باتیں کبھی بھی کمرے کے باہر کسی کے ساتھ نہیں کرتی تھی۔ تھوڑی دیر میں غازان اس کے لیے پانی لے آیا۔ یہ لیں پانی پئیں، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتا ہوں، ریلیکس ہو جائیں، آپ کو تو بخار ہو رہا ہے۔ اس نے آہستگی سے اس کی پیشانی کو چھوا جو بخار میں تپ رہی تھی، اور وہ خود بھی ڈاکٹر تھا، جھٹ سے پہچان گیا کہ شکل ہی بتا رہی تھی۔ کچن میں گیا، اس کے لیے چائے وغیرہ بنانے لگا۔ آپ نے کھانا کھایا ہے؟ اس کے سامنے چائے رکھتے ہوئے دولت وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے کھانا لے کے آتا ہوں۔ ماما بھی آج گھر پہ نہیں ہے نا، ورنہ میں ان کو کہہ دیتا۔ اس کے بعد پھر بھی آپ کو کوئی میڈیسن دے دوں گا۔ آپ ایک کام کیجیے گا، ڈائننگ روم میں سو جائیں۔ وہ اپنے بھائی کی عادت سے اچھی طرح واقف تھا۔ آج کل سارا دن اس کا یہی کام تھا، نشے کی حالت میں آتا تھا، آتے اس پر ہاتھ اٹھانے لگ جاتا۔ اچانک وہ غازان کے کندھے پر سر رکھ کر بہت بری طرح سے رونے لگی تھی۔ غازان، میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں، میں اور یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی، مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، وہ بہت زیادہ بدل گئے ہیں، میں اس شخص سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، وہ کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے؟ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی، اور غازان کا دل ایک لمحے کے لیے بہت زور سے دھڑکا۔ اگلے لمحے وہ اسے خود سے الگ کرنے لگا۔ بھابھی کیا ہو گیا؟ ریلیکس ہو جائیں پلیز، تھوڑا سا دور رہیں، بھائی نے دیکھ لیا تو پھر آپ کو پتہ نا، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ لیں کھانا کھائیں۔ وہ اسے کھانا کھانے کی بعد میڈیسن دے کے اسے ڈرائنگ روم میں چھوڑ گیا تھا۔ اپنا خیال رکھا کریں بھابھی، پلیز اگر آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک تو میں مما کو کال کرتا ہوں، ماموں انہیں واپس چھوڑ جائیں گے، ورنہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے اوپر اچھی طرح کمفرٹ اوڑھ لیا تھا، آنکھیں بند کر کے، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی اسے نیند نہیں آئی تھی۔ اس کے پورے وجود میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ وہ شخصیت اتنا ظالم کیسے ہو سکتا تھا؟ اسے تو بس اسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ روتی رہی، آخر اس پر نیند مہربان ہو گئی۔ صبح کوئی اس کے بالوں میں بہت نرمی سے ہاتھ پھیرا تھا۔ اس نے اپنے اوپر سے کمبل اٹھایا، دیکھا تو اس کا ایک قریب عاشر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے آنکھوں میں آج پہلی دفعہ عاشر کی طرف دیکھا تھا۔ میں کہتی ہوں دور ہٹیں۔ ہمیشہ وہ اس کی دی گئی اذیتوں اور تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد اس کی ذرا سی محبت محسوس کر کے دل سے اس کی طرف مائل ہو جاتی تھی، لیکن آج ایسا بالکل بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کی طرف نفرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اس نے جھکتے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ پلیز ایسے مجھے نفرت بھری نگاہوں سے نہ دیکھو، تمہیں پتہ ہے رات کو میں نشے کی حالت میں تھا، اس وجہ سے ایسے کر دیا، ورنہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگایا تھا۔ خبردار جو آپ نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ وہ غصے میں بولی تھی، میں آپ کے لیے محض ایک وجود ہوں نا، آپ نے تو اور جگہ بہت زیادہ ٹرائی کیا ہے نا اپنی اولاد کے لیے، تو جہاں سے آپ کو اولاد ملتی ہے وہاں سے جا کے لیں۔ خیر آج جو آپ نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی بخار میں، اسے کافی زیادہ کمزوری ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ عاشر غصے سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ تمہاری ہمت کیسے اتنی اونچی آواز میں مجھ سے بات کرنے کی؟ عاشر کو یہی لگا تھا جیسے وہ ہمیشہ اسے مارتا پیٹتا تھا، اس کے بعد ہلکے سے محبت جتاتا تھا تو وہ فوراً سے اس کی طرف مائل ہو جاتی تھی۔ اسے لگا تھا آج بھی ایسا ہی ہوگا، اس کی گود میں سر رکھے گی اور رونے لگ جائے گی، لیکن آج اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ایک دم سے عاشر نے اس کے بازوں سے پکڑا، اسے کھڑا کر دیا۔ عاشر خدا کے لیے چلے جائیں یہاں سے، میں فی الحال کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، مجھے بہت تیز بخار ہے۔ وہ سخت لہجے میں گویا ہوئی تو عاشر نے ایک دم سے اس کے بالوں کو اپنی مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ تمہاری یہ ہمت! رات کو بڑی اپنی دیوار کے ساتھ بیٹھ کر رنگ رلیاں منا رہی تھی۔ یہ سن کے تو مزید اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے وجود سے جان نکال لی ہو۔ خدا کے لیے آپ کس طرح کی باتیں کریں؟ آپ کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔
ऐसी बातें करते हुए। वो गुस्से में चिल्लाते हुए गोया हुई तो इसकी बात सुन के वो बिल्कुल खामोश हो गया, मगर अगले लम्हे एक दफा फिर से गुस्सा आया। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी औकात है क्या? अब के बारे में पूरे होशो हवास में कह रहा हूं, ये तुम्हारी औकात ही क्या है? बताओ। इसकी बात सुन के इसका जब्त जवाब दे गया था। वो गुस्से में कहने लगी, अगर मेरी कोई औकात नहीं है तो क्यों अपनी जिंदगी में रखा हुआ है? तलाक दे, मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दें। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपकी जिंदगी में रहने का। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोली तो इसे गुस्से में देखने लगा। एकदम से इसे बाजू से पकड़ के घसीटने वाले अंदाज में लाकर इसे लाउंज में फेंका। इतने में गाजान भी आ गया, बाहर से आलिया बेगम भी आ गई। बेटा क्या हो गया है तुम्हारे? दिमाग खराब हो गया क्या? कैसे इसके साथ बिहेव कर रहे हो? आलिया बेगम ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। मामा आप अपनी इस लाडली भांजी को समझा दें, नफरत है मुझे इससे। आपको पता है मुझसे तलाक मांग रही है, बल्कि मैं इसे तलाक देने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हें अपने पूरे होशो हवास में तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। वो 3 बोल के इस रिश्ते से आजाद हो गया था। सामने खड़ी हुई लड़की आंखों में आंसू लिए नीचे फर्श पर गिरी थी। घुटनों के बल इसे लगा जैसे किसी ने इसके वजूद से जान निकाल ली हो। आज इसे अपने अधूरे वजूद से भी नफरत महसूस हो रही थी। एक तलाक के डर से वो क्या कुछ नहीं बर्दाश्त करती आई थी। इससे मोहब्बत करती थी, लेकिन आज उसकी सारी मोहब्बत बह गई थी इसके आंसुओं के साथ, और इसके आंखों में बस मुकाबिल शख्स के लिए नफरत बाकी थी। वो बस पागलों की तरह इसे देखे जा रही थी। आलिया बेगम गुस्से में आशिर की तरफ आई, जोरदार तमाचा इसके मुंह पर रसीद किया। तुम्हें जरा शर्म नहीं आती? ये तुमने क्या किया? तुम्हें कुछ होश भी है कि ये तुमने क्या कर दिया? वो खुद गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, हाँ जानता हूं कि मैंने क्या कर दिया। नहीं, मुझे इसके साथ नहीं रहना, बल्कि मैं निकाह कर चुका हूं। ये कहते हुए बहुत गुस्से में बाहर चला गया और वो बिल्कुल बेजान मुजस्मे की तरह नीचे बैठी हुई थी। आलिया बेगम इसके सामने नीचे बैठ गई। खाला जान, खाला जान, इसने मुझे तलाक दे दी है। खाला जान मैं कहाँ जाऊंगी? वो हिचकियों के साथ रोते हुए बोली और वो इसे देखे जा रही थी। अगले लम्हे आलिया बेगम ने इसे कंधों से पकड़ के अपने सीने से लगा लिया। धीरे धीरे इसकी पुश्त को सहलाने लगी। नहीं मेरा बच्चा, रोना नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसे हौसला दिलासा देने की कोशिश कर रही थी। कुछ भी अब ठीक नहीं होगा, सब कुछ खत्म हो गया है खालाजान, सब कुछ खत्म हो गया है। उसके सीने से लगी बहुत बुरी तरह से रोई जा रही थी। खालाजान मुझे मर जाना चाहिए, मैं जिंदा क्यों हूं? मुझे कुछ हो रहा है। इसका दिल बंद होने लगा था। गाजान, गाजान बेटा पानी लेके आओ, किचन से जल्दी से आओ। वो तेजी से गाजान को बोली। गाजान जल्दी से किचन की तरफ गया। इसे सांस भी नहीं आई थी, इसकी आंखें बंद होने लगी, इसका वजूद ठंडा पड़ा था। वो इसके हाथ पांव को सहलाने लगा। भाभी, भाभी क्या हो गया है? वो इसके मुंह पे पानी के छींटे मारने लगा। इन्होंने फौरन से पानी इसके लबों के साथ लगाया, मगर इसका पानी भी आगे नहीं जा रहा था। बेटा जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो, जल्दी गाड़ी निकालो। गाजान ने इसे अपने बाजू में उठाया, इसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर ने चेकअप किया और कहने लगी, इन्होंने ज्यादा टेंशन ले ली थी, इसकी वजह से ऐसा हुआ है। कमजोरी ने बहुत ज्यादा हुई पड़ी है, बीपी भी लो है, तो इस वजह से मैंने ड्रिप लगा दी है। आप इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, इनकी डाइट का अच्छी तरह ख्याल रखें। ये बहुत ज़्यादा वीक हैं। डॉक्टर की हिदायत पर आलिया बेगम ने इस बात में सर हिला दिया और कहने लगी, ठीक है। वो अपने हाथों में चेहरा छुपाए सामने बैठा हुआ था। इन्होंने गाजान की तरफ देखा। गाजान तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा को पता चलेगा तो इन्हें कितना अफसोस होगा? पता है हम लोगों ने कितने प्यार से इसका रिश्ता मांगा था, कितनी मोहब्बत से मैंने अपनी बहन से वादा किया था। मैंने जाती हुई बहन को ये बोला था कि सारी जिंदगी में इसकी बेटी का ख्याल रखूंगी, लेकिन आशिर ने इसे किस हाल में पहुंचा दिया। वो इसके पास बैठी बार बार इसके हक में बहुत सा डर रही थी। मामा परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गाजान बेटा मैं चाहती हूँ इसकी इद्दत खत्म होती है तो तुम इसके साथ शादी कर लेना, और खुदा के लिए इसे इस हाल में मत रखना। देखो तो सही किस हाल में पहुंच गई है। ये कहते वो बहुत बुरी तरह से रोने लगी थी। मामा क्या हो गया, रोना तो बंद करें। वाइस्तगी से इनके पास आया, इन्हें अपने सीने से लगा लिया।
وہ ابھی بھی نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ میں اپنی بھانجی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں۔ یہ مجھے تم دونوں سے بڑھ کر عزیز ہے۔ میں تم دونوں کے بغیر رہ سکتی ہوں، لیکن میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ دیکھو اس معصوم کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، مما پلیز آپ پریشان مت ہو، کچھ بھی نہیں ہوتا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ مجھے اپنی بہن کی اولاد سب سے زیادہ عزیز ہے۔ تمہیں پتہ ہے میری بہن نے مجھے اپنی اولاد کی طرح پالا تھا، وہ میری ماں کی طرح تھی، اور آج اسی بہن کی بیٹی دیکھو تو صحیح کس حال میں ہے۔ میری جان ٹھیک ہو جاؤ نا۔ انہوں نے جھک کر نمرا کی پیشانی پہ بوسہ دیا تھا۔ نمرا کو جب ہوش آئی تو اس کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ خالہ جان، یہ کہتے ہوئے من کی گود میں سر ٹکاتی آنکھیں بند کر گئی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے وجود پر طلاق کا داغ لگ چکا ہے۔ اسے ابھی تک ڈر بھی لگ رہا تھا، کہیں اب اسے گھر سے نہ نکال دیں۔ کہاں جائے گی؟ اس کے پاس دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اب اس کی زندگی کیسی ہوگی، کیا ہوگی؟ اس نے دیکھا تھا طلاق یافتہ لڑکیوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوتا، کیسی کیسی زندگی بسر کرتی ہیں۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نمرا جلدی سے ان کے سینے میں لگتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ میری جان، میرا بچہ، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہاری خالہ بھی زندہ ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ عاشر کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے وہ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے معصوم سی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے نرمی سے جنت کا نام پکارا تو جنت نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا۔ ارے میری جان، تم ابھی تک رو رہی تھی؟ تم کہتی تھی نا میں اپنی بیوی کو طلاق دوں، تو دیکھو میں نے اسے طلاق دے کے آیا، اور بتاؤ میں نے سارے دن تنگ تو نہیں کیا نا؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ تم روتی رہی ہو کیا؟ وہ جنت کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولا تو جنت نے اس کے ہاتھ کو جھٹک دیا تھا۔ مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش مت کرو، تم اچھی طرح جانتے ہو میں یتیم خانے میں رہنے والی لڑکی ہوں۔ میں نہ تمہارے گھر برباد کرنا چاہتی تھی، نہ تمہاری زندگی میں آنا چاہتی تھی۔ کیوں تم نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ مجھے نہیں، تم سے شادی کرنی؟ اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے بولی، لیکن میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، بہت ٹوٹ کے چاہتا ہوں۔ لیکن میں نہیں محبت کرتی۔ اگر تم 10 سال بعد اپنی بیوی کو چھوڑ سکتے ہو جس سے تم محبت کرتے تھے، تو کل کو تم مجھے بھی چھوڑ سکتے ہو۔ وہ غصے میں بولی تھی، میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولا، چھوڑ سکتے ہو، تم چھوڑ سکتے ہو، تم جھوٹے ہو، تم مکار ہو، تم دھوکے باز ہو۔ وہ چلاتے ہوئے بول رہی تھی، اور وہ نرمی سے کہنے لگا، دیکھو اتنا زیادہ غصہ صحت کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہوتا۔ چلو شاباش، اب غصہ تھوک دو، خبردار جب غصہ کیا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جنت کو مزید شدت سے خود میں بھینچ دیا تھا۔ چلے جاؤ نا، مجھے نہیں تم سے بات کرنی۔ تم نے کیوں اپنی بیوی کو چھوڑا؟ اس سے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، اس سے کتنی پین ہوئی ہوگی۔ وہ رستے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ بولی، میں ہمیشہ سے چاہتی تھی میرے لیے کوئی شہزادہ آئے گا جو مجھے اپنے گھر لے جائے گا، بیوی بنا کے عزت کے ساری دنیا کو بتائے گا کہ میں اس کی بیوی ہوں۔ لیکن تم نے کیا کیا میرے ساتھ؟ تم نے تو مجھے خفیہ بیوی بنا کے اولاد پیدا کروانے کے لیے رکھ دیا۔ وہ سو کرتی ہوئی بولی تھی۔ اس کی چھوٹی سی ناک لال ہو چکی تھی۔ عاشر نے اسے دیکھا۔ ارے میری جان، رونا تو بند کرو نا۔ کہاں وہ سامنے بیٹھا ہوا 30 سال کا مرد، اور کہاں وہ سامنے 18 سال کی معصوم سی لڑکی تھی۔ اگلے لمحے وہ عاشر کے سینے پر سر رکھے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ مجھے کبھی نہیں چھوڑو گے؟ اگر تم نے مجھے چھوڑا تو میں مر جاؤں گی عاشر۔ وہ اس کی قمیض کو دبوچتے ہوئے بول رہی تھی۔ کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے گویا ہوا۔ اگلے لمحے اپنا ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھا۔ ہائے میری ننھی سی جان۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ ایک معصوم کی زندگی برباد کر کے وہ کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ دن گزرنے لگے تھے۔ بہت زیادہ وقت اپنے کمرے میں رہتی تھی۔ عالیہ بیگم اس کی وجہ سے ہر وقت بہت زیادہ پریشان ہوتی تھی۔ عالیہ بیگم کو لگتا تھا کہ نہ جانے اب اس لڑکی کا کیا ہوگا، وہ کتنی زیادہ پریشان ہوتی ہے، کتنی زیادہ اداس ہوتی ہے۔ عاشر بھی زیادہ گھر نہیں آتا تھا، اس کی عدت ختم ہو چکی تھی۔ جس دن اس کی عدت ختم ہوئی، عاشر اپنی دوسری بیوی جنت کو لے کر گھر آ گیا تھا۔ جنت بہت زیادہ سہمی ایک چھوٹی کم عمر لڑکی تھی جس نے بڑی سی چادر اپنے گرد لپیٹی ہوئی تھی۔
आलिया बेगम ने नफरत से जन्नत को देखा, फिर अपने बेटे को देखा। तो ये लड़की है जिसकी खातिर तुमने इस मासूम के साथ इतना बड़ा जुल्म किया है? जन्नत कांपती हुई इसके पीछे हो गई। जन्नत को डर लग रहा था। जन्नत परेशान मत हो, ये मेरा घर है, डरने की जरूरत नहीं। जन्नत का हाथ पकड़ता वह इसे अपने कमरे की तरफ ले जाने लगा जब आलिया बेगम इनके सामने आ गई। ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी, या मैं इस घर में रहूंगी या ये लड़की रहेगी, वो खुद से चिल्लाते हुए बोली। तो जन्नत बिल्कुल सहम सी गई। निकालो इसे यहाँ से, आलिया बेगम दोबारा से चिल्लाई। मम्मा, ये मेरी बीवी है, मेरे बच्चे की माँ बनने वाली। देखे तो सही इसकी हालत। इस हाल में मैं इसे घर से निकाल दूं? कभी भी नहीं, इसे यहाँ ही रखूंगा। आपकी भांजी तो मुझे औलाद जैसी खुशी नहीं दे सकी, अगर ये मुझे औलाद देगी तो इससे भी आपको मसला है। आप मेरी सगी माँ है ना, सौतेली तो नहीं है। वो गुस्से में आलिया बेगम की तरफ देखते हुए बोला। इतने में पीछे से गाजान भी आ गया था। गाजान ने जब इस मासूम लड़की को देखा तो फौरन से आलिया बेगम के पास आ गया। मामा, इसमें इस लड़की का क्या कसूर है? देखे तो सही वो इसे किस हाल में कहाँ पर ले रहे हैं। जाओ आशिर, तुम लेके जाओ इसे कमरे में। वो इसके कमरे में आ गया था। जन्नत एकदम से इसके सीने से लग गई। आशिर, मुझे डर लग रहा है, बहुत ज्यादा। रोना बंद करो, तुम्हारी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। डॉक्टर ने मना किया था ना कि टेंशन नहीं लेनी। मुझे डर लग रहा है। वो इसके सीने में छुपी जा रही थी। मुझे डर लग रहा है। वो शख्स को अपना मुहाफिज समझ रही थी, लेकिन अजीब सा खौफ इसके दिल में बैठा हुआ था। अच्छा ठीक है ना। मोहब्बत से इसकी पेशानी पे बोसा दिया, इसके हाथ की हथेली पे भी बोसा दिया था। बस ठीक है, रोना नहीं है। इसकी इद्दत खत्म हो चुकी थी और आलिया बेगम मुसलसल यही कह रही थी, मैं तुम्हारी गाजान के साथ शादी करना चाहती हूँ। वो खुद बहुत ज्यादा परेशान थी। ये कहती थी कि नहीं, मुझे गाजान के साथ शादी नहीं करनी, वो मुझसे 10 साल छोटे हैं। वैसे भी जब मैं माँ ही नहीं बन सकती तो मैं क्यों किसी की बिला वजह जिंदगी बर्बाद करूंगी। वो अब नॉर्मल घर में चलती फिरती थी, ज्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन किसी से आधी रात का वक्त था। वो कमरे से बाहर निकली तो सामने से किचन से खटपट की आवाज आई। वो किचन की तरफ आई तो सामने जन्नत अपने लिए चाय बना रही थी। वो इसके पेट की तरफ देखने लगी थी। इसने बड़ी सी चादर से खुद को लपेटा हुआ था। इसने जन्नत को देखा। इसकी तबीयत भी काफी ज्यादा खराब लग रही थी। फिर इसने कमरे की तरफ देखा। आशर ने कमरे की लाइट बंद की हुई थी। शायद इसे जरूरत थी किसी चीज को देखा तो वो चाय बना रही थी। इसने गहरी सांस ली। इससे भला क्यों हुई इस लड़की से नफरत हो सकती थी? वो तो हर किसी से मोहब्बत करने वाली थी। क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए था? आप ऐसे क्यों खड़ी हैं? आपकी तबीयत भी काफी ज्यादा खराब लग रही है। इसने नरमी से जन्नत को बोला था, जो उम्र में भी काफी छोटी लग रही थी। वो मैं चाय बना रही थी, आप भी मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, आप मुझे बना के देती हैं? वो फौरन से पीछे पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गई। क्या हुआ आपको? वो नरमी से बोली थी। पता नहीं, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग सी फील हो रही थी और तबीयत भी नहीं ठीक थी। ये कहते हुए वो टेबल पे अपना सर रख गई। ठीक है, आपको कुछ खाना भी है? इसने बहुत नरमी से पूछा था। न जाने इसके दिल को कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। नहीं, मुझे कुछ खाना नहीं है, बस आप मुझे चाय बना के दे दें प्लीज। जन्नत जानती थी कि इस शख्स की पहले वाली बीवी थी। इसे लगा तो नफरत दिखाएगी, लेकिन इसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था। वो इसके लिए चाय बना के ले आई, इसके सामने टेबल पर रखी थी। ये लो, चाय पी लो। खाना खाया था? इसने इस बात में सर हिलाया। जी, आलिया आंटी ने दिया था, मैंने खाया था। अच्छा, ख्याल रखना तुम्हारा। आशिर डांटता तो नहीं है ना? न जाने क्यों इससे डर सा लग रहा था, जैसे वो इस पे हाथ उठाता था, इस मासूम पे भी हाथ न उठाता हो। नहीं, आप ही कुछ भी नहीं कहते, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। इसका चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। अच्छा, अच्छी बात है, अल्लाह पाक तुम्हें हमेशा इससे खुश रखे। काफी रात हो गई है, अपना ख्याल करो। चलो शाबाश, अपने कमरे में। अब मुझे ऊपर तक छोड़ के आएंगे? वो नरमी से बोली। चलो ठीक है, आप चाय पियो, मैं आपको छोड़ आऊंगी। थोड़ी देर बाद इसने चाय खत्म की तो इसे अपना सहारा देते हुए ऊपर तक ले आई थी। आहिस्तगी से दरवाजा खोला तो वह भी उठा था और जन्नत को ना पाकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। बेसाख्ता इसकी नजर इसे सहारा देकर ऊपर लाती हुई निमरा पर पड़ी थी। वो इसे छोड़ने के बाद फौरन से कमरे में आ गई। अपने घुटनों के गिर्द लिपटी हुई बहुत बुरी तरह से रोने लगी थी। मतलब वो वाकई में वो शख्स तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया था।
اگلی صبح وہ عالیہ بیگم کے کمرے میں آئی اور کہنے لگی، خالہ جان، میں غازان کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ وہ غازان کی آنکھوں میں بھی اپنے لیے پسندیدگی دیکھ چکی تھی۔ وہ اسے پسند کرنے لگا تھا، وہ جانتی تھی، اور اس نے بھی شادی کی حامی بھر دی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے۔ اس کا 7واں مہینہ چل رہا تھا اور گھر میں ان دونوں کے نکاح کی تیاریاں ہونے لگی، لیکن کسی نے بھی عاشر کو نہیں بتایا تھا۔ غازان اور نمرہ کا نکاح ہونے لگا، حالانکہ نمرہ غازان سے 10 سال بڑی تھی۔ پتہ نہیں نمرہ کو کیوں اتنا عجیب سا ڈر بھی لگ رہا تھا۔ مولوی صاحب مسلسل اس سے نکاح کے لیے پوچھتے تھے، لیکن اس سے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بیٹا قبول ہے، بولو۔ اس کے ہونٹ لرز گئے، پھر بے ساختہ اس نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ پھر اس نے پہلو میں بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھا جو اس کا ہونے والا شوہر تھا۔ اگلے لمحے اس نے گہری سانس لی، قبول ہے کہا، وہ بے ساختہ ہی مسکرا دیا۔ نکاح کے بعد لا کے اسے غازان کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ وہ بہت زیادہ پریشان بھی تھی اور آئینے کے سامنے آ کر بیٹھ گئی، اپنے آپ کو دیکھنے لگی۔ ایک شخص نے اسے اولاد کی وجہ سے چھوڑا تھا، لیکن اب نکاح کے بعد اسے لگ رہا تھا کہ شاید غازان بھی اسے اولاد کی خاطر چھوڑ دے گا۔ یہ سوچ سوچ کے وہ پاگل ہونے لگی تھی۔ اس نے اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا، بہت بری طرح سے رونے لگی۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور غازان کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے مڑ کے غازان کی طرف دیکھا، وہ ایک قدم چلتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا کہ اس کے پاس کھڑا ہو گیا، اس کے کندھوں سے پکڑ کے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا، اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے آنسوں کو صاف کرتا ہوا اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھے تو وہ جی جان سے کپ کپ آئے تھے۔ اس نے کہا، مبارک ہو زوجہ۔ وہ بہت ہی محبت بھرے لہجے میں بولا اور وہ محبت سے اسے سر سے پیروں تک دیکھنے لگا تھا۔ سفید شلوار قمیض میں وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا، لیکن وہ عمر میں اس سے بہت چھوٹا تھا، اس کے باوجود بھی اس سے کافی بڑا لگ رہا تھا۔ وہ بمشکل سینے تک رہی تھی، اس کی دونوں کے اندر سے پکڑ کے اسے ایک دم سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ سب ٹھیک ہے؟ اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ اگلے لمحے اس کے گلے سے لگتا وہ اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا گیا۔ غازان کیا کر رہے ہو؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ اگلے لمحے وہ اپنی گردن کے پاس سے اس کے لمس کو محسوس کرنے لگی تھی۔ غازان پلیز، وہ کانپتی ہوئی آواز میں غازان کو خود سے دور کرنا چاہ رہی تھی۔ غازان نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا تھا۔ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرنے لگا ہوں، بہت زیادہ، وہ سرگوشیانہ لہجے میں بولا تھا اور وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ 2 قدم اس سے دور ہوئی تو وہ ایک دم سے اسے کھینچ کے اپنے قریب کر گیا تھا۔ مجھے پتہ ہے جن لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی اب آپ کو کھو کے ضرور پچھتائیں گے، لیکن میں آپ کے ساتھ ایک خوبصورت زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ماضی کو بھول جائیں، آپ ہر شخص کو معاف کر دیں جس نے آپ کا دل دکھایا تھا، جس نے آپ کو اذیت تکلیف دینے کی کوشش کی تھی۔ بس آپ اتنا محسوس کریں میں آپ کے پاس ہوں، آپ کو محبت دینے کے لیے، آپ کے ہر زخم کو دھونے کے لیے، آپ کو صرف اپنائیت کا احساس دلانے کے لیے۔ غازان، تم نے مجھ سے شادی کر کے بس بلا وجہ میں اپنی زندگی برباد کی ہے۔ میں کبھی تمہیں اولاد کی خوشی نہیں دے سکوں گی۔ تم کچھ وقت میرے ساتھ گزارو گے، تمہارا جنون، تمہاری محبت، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد آخر میں تم مجھے تنہا چھوڑ دو گے۔ وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھوں میں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے۔ اس کی ٹھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا تو نہ جانے کتنے آنسو اس کی آنکھوں کی باڑ توڑ کر باہر آ گئے تھے، مگر مقابل شخص نے انہیں بے مول ہونے سے بچا لیا تھا۔ کیوں رو رہی ہو؟ پلیز رونا نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے تمہیں بولا تھا تم ماں نہیں بن سکتی۔ ڈاکٹر نے تو بولا تھا کہ تم بن سکتی ہو، لیکن تم نے انتظار نہیں کیا، بھائی نے انتظار نہیں کیا۔ لیکن میں انتظار کروں گا تب تک جب تک ہم دونوں کے جسموں میں جان باقی رہے گی۔ میں تب تک انتظار کروں گا، تب تک تمہیں ٹوٹ کے محبت دوں گا، تب تک تمہیں پیار کروں گا۔ یہ میری باتیں نہیں ہوں گی۔ وہ اس کے ہاتھوں میں انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کرتا ہوا اسے اپنائیت کا احساس کروا رہا تھا۔ اگلے لمحے وہ اس کے قریب ہوتے لب اس کی پیشانی پر رکھے اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ وہ اپنا آپ اس شخص کے حوالے کر چکی تھی اور اس کے بعد ہر لمحہ اس نے یہ احساس کروایا تھا وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے، اتنا ٹوٹ کے چاہتا ہے۔ اس کی دھڑکنیں مقابل کی دھڑکنوں میں جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے سینے پر سرک کے سو رہی تھی۔ چہرے پر کتنی عرصے کے بعد ایک عجیب سا سکون چھایا ہوا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ اس کی طرف عجیب سا دیکھتی رہی۔ اگلے لمحے اس کی پیشانی پر لب رکھے، آنکھیں کھولو میری جان،
गुड मॉर्निंग जोजा मोहतरमा, इसके हाथों को देखते हुए बोला था जो उसने मुंह दिखाई में अंगूठी दी थी। वो इसके हाथों की उंगलियों की जीनत बनी हुई थी। वो मुस्कुराते हुए अंगूठी को देख रहा था। वो करवट बदल के इससे थोड़ा दूर होने लगी, मगर वो इसे खींच के अपने करीब कर गया था। इसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाया तो इसे दाढ़ी की चुभन महसूस होने लगी थी। इसने हल्की से आंखें खोलकर देखा। पहले पहल तो शख्स का धुंधला हुआ चेहरा नजर आया, मगर फिर जैसे रात वाले लम्हात इसकी आंखों के सामने घूमने लगे तो वो फौरन से उसे उठकर बैठ गई। क्या हुआ, इतना ज्यादा घबरा क्यों गई हो? वो नरमी से खोया हुआ था। वो कभी एक तरफ देखती तो कभी दूसरी तरफ। अगले लम्हे रात वाले लम्हात को सोच सोच के इसका चेहरा शर्म से लाल सुर्ख हो गया था। वो मुस्कुराते हुए इसे देखने लगा। एकदम से खींचा तो वो सीधा इसकी आंखों में आंखें गड़ी थी। क्या कर रहे हैं प्लीज? पीछे इसके सीने पर हाथ रखते हुए इसे खुद से दूर करने लगी, मगर वो इसकी पेशानी पे अपने लब रख दिया था। माशाल्लाह, तो बहुत ज्यादा खूबसूरत और हसीन लग रही हो। वो मुस्कुराते हुए गोया हुआ तो इसकी बात सुन के वो निगाहें झुका गई। इसकी ठोड़ी से पकड़कर इसका चेहरा ऊपर किया। अरे क्या हो गया, निगाहें क्यों झुका ली? मेरी तरफ देखें। उठ जाए ना आशिर, उठे ना, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आशिर प्लीज। वो आशिर को उठाने की कोशिश कर रही थी। क्या जन्नत यार, सो जाओ ना। वो जन्नत के हाथ को अपने लबों से लगाते हुए बोला था। प्लीज आशिर, मुझे मुझे बहुत ज्यादा पेन हो गया है। बहुत रोते हुए बोली तो वो उठ के बैठ गया था। कहाँ पेन, बताओ मुझे। वो नरमी से गोया हुआ आहिस्तगी से इसकी पुष्ट को अपने सीने से लगाता हुआ धीरे धीरे सहलाने लगा था। बताओ अब क्या हुआ है? नरमी से बाल सहला रहा था। इसके हाथों के लम्स को महसूस कर रही थी। इसके हाथ को पकड़ के अपने बेली पे रख के, यहाँ पे बहुत ज्यादा पेन हो रही है। वो नरमी से गोया हुई थी। मेरी जान, और कहाँ हो रहा है? पाँव में भी? और कहाँ? बहुत ज्यादा। अच्छा लेटो। वो इसे सीधी करते हुए उठा था इसके कदमों में बैठ के। ये क्या कर रहे हैं? मेरी जान, आपके पाँव में बहुत पेन हो गया ना, अब बाकी पेन तो मैं नहीं ठीक कर सकती। हाँ, ये कर सकता हूँ। ये कहते हुए इसके पाँव की मालिश करने लगा। मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है, वो हिचकियों के साथ रोते हुए बोली थी। क्यों? अब इसके घुटनों पर सर रखे अपनी आंखें बंद कर रही। पता नहीं क्यों। आपको पता है, मैंने डॉक्टर से पूछा था हमारे बेटे है ये बेटी। वो मुस्कुराते हुए बोली तो इसने एकदम से निगाहें उठा के देखा। नहीं, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। बताओ ना प्लीज, बताओ। इसके हाथों को पकड़ते हुए बोला था। अब इसकी नींद भग से उड़ गई थी। कितने दिनों से वो इस चीज का इंतजार कर रहा था। मैंने नहीं आपको बताना। बताओ ना, प्लीज बताओ। प्लीज जन्नत, प्लीज इम्तिहान मत लो मेरे सब्र का। डॉक्टर ने बोला था कि आपकी एक क्यूट सी प्यारी सी जन्नत की जैसी बेटी होगी। सच में? एकदम से इसकी आंखों में चमक आई थी। हाँ, सच में हमारी बेटी होगी। वो एक दफा फिर से इसके हाथ को पकड़ के अपने पेट पर रख रही थी। हाय, आपको पता है इतनी खूबसूरत ये फीलिंग्स होती है ना, जब मैं मम्मा बनूंगी, मेरी बेटी मेरे पास आएगी तो कितना अच्छा लगेगा। वो मुझे मम्मा बोलेगी। आपको पता है बचपन से मेरे पास तो मम्मा थी नहीं। हम अपनी बेटी को बहुत ज्यादा मोहब्बत देंगे। बहुत ज्यादा, है ना? वो मुस्कुराते हुए पूछ रही थी। हाँ, बहुत ज्यादा। वो मुस्कुराते हुए सरगोशियाना अंदाज में बोला। वक्त गुजरने लगा था। हर गुजरते दिन के साथ जन्नत की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी, और सबसे बढ़कर अगर कोई घर में इसका ख्याल रखता था तो वो निम्रा ही थी। निम्रा खुद तो बहुत ज्यादा खामोश रहती थी, मगर कमरे में जब वो गाजान की मोहब्बत को महसूस करती थी, गाजान की कुर्बत को महसूस करती थी, तब वो बहुत ज्यादा खुश होती थी। इसे बहुत अच्छा महसूस होता था, और हकीकी मायनों में गाजान ने इसे समझाया था कि इसे औलाद से नहीं, इसे इसकी मोहब्बत से लेना देना है। इस वक्त वो सबको कॉरिडोर में बैठे हुए डॉक्टर कुछ भी नहीं बता रही थी। काफी देर से ऑपरेशन इसका जारी था, और डॉक्टर कह रही थी कि माँ की जान बचाना बहुत मुश्किल है। बेसाख्ता ही इसकी निगाहें निम्रा की तरफ गई थी। वो फौरन से उठ के निम्रा के पास इसके कदमों में बैठा बहुत बुरी तरह से रोने लगा। मुझे मुझे माफ कर दो। दुआ करना मेरी जन्नत को कुछ भी ना हो। तुम्हें पता है वो बहुत मासूम सी है। मैंने इसे पहली दफा यतीम खाने में देखा तो इसकी मायूसियत पे पहले मुझे इससे हमदर्दी हुई। हमदर्दी में मैंने इसका निकाह किया, फिर पता नहीं कब कैसे इससे मोहब्बत हो गई। मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती कर दी, मैंने तुम्हारे साथ जुल्म किया, मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाला था। देखो मुझसे वो इम्तिहान लिया जा रहा है। दुआ करना मेरी बेटी या
मेरी बीवी को कुछ भी ना हो, वरना मैं जीते जी मेरा चाहूंगा। इसके घुटनों पर सर रखे से बुरी तरह से रो रहा था। गाजान कहने लगा, प्लीज आशिर, नीचे से उठो, सब देख रहे हैं। डॉक्टर भी इससे पूछ रहा था, लेकिन गाजान ने इसे नीचे से उठा दिया था। वो बार बार ऑपरेशन थिएटर के सामने घूमता था। वो गाजान के कंधे पर सरकती अपनी आंखें बंद कर गई थी। गाजान, मेरी आशिर से कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने तो कभी इससे बद्दुआ भी नहीं दी थी। मैंने तो कभी कुछ नहीं किया। जो नसीबों में लिखा होता है वही होना होता है ना। तो तुमने मुझे बहुत ज्यादा मोहब्बत दी, मेरे लिए तो खत्म हो गया, लेकिन मैं नहीं चाहती कि इसकी जन्नत को कुछ हो ना जाए। जाने कितना वक्त गुजर गया था जब डॉक्टर बाहर आई और कहने लगी, मुबारक हो, आपका बेटा हुआ, लेकिन साथ ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हम आपकी बीवी की जान नहीं बचा पाए। इसे हैरत हुई थी। इसे तो लगा था इसकी बेटी होगी, लेकिन इसका बेटा हुआ था। वो डॉक्टर की तरफ देखने लगी। इसे अपनी बेटी की तो कोई परवाह नहीं थी, लेकिन वो जल्दी से अंदर गया। सामने इसने जन्नत की तरफ देखा। जन्नत का बेजान वजूद वहां पड़ा था। नहीं, ये जन्नत नहीं है। जन्नत, तुमने क्या बोला था? तुमने अपनी मम्मा के बगैर जिंदगी गुजारी थी, तो जन्नत ऐसे कैसे तुम चली गई हो? जन्नत, ऐसे तो तुम्हारी बेटी भी रुल जाएगी ना। इससे कौन मोहब्बत देगा? जन्नत, आंखें खोलो ना प्लीज। वो मोहब्बत से जन्नत को उठाने की कोशिश कर रहा था, जबकि इसकी पेशानी पे बोसा देते, इसके हाथों पर बोसा देती वो कोई दीवाना लग रहा था। जन्नत, मेरा दिल फट रहा है। जन्नत, प्लीज आंखें खोलो, मुझे देखो। रोते हुए जन्नत को बोल रहा था, लेकिन वो तो हमेशा के लिए छोड़ के जा चुकी थी। ये पैकिंग करके तुम कहाँ जा रहे हो? आलिया बेगम कमरे में दाखिल हुई। जन्नत को गए हुए 1 हफ्ता हो चुका था और इसे यूं पैकिंग करता हुआ देख के वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई। इसने आलिया बेगम की तरफ देखा। आलिया बेगम इसके पास आई तो एकदम से इसके कंधों से लगा, बुरी तरह से रोने लगा। मामा, मैं यहाँ पे नहीं रह सकता। मुझे ये घर खाता है, मुझे ये लोग खाते हैं। पता नहीं मामा, मुझे अजीब सा महसूस होता है। मुझे सजा मिली है। मैंने गलत किया था ना निम्रा के साथ, इस सब की मुझे सजा मिली है। बस मैं जाने लगा हूँ। इसने अपना बैग पैक किया और आखिरी दफा निम्रा के कमरे की तरफ बढ़ा कि उसके बेटे को निम्रा ही संभाला हुआ था। किधर है? आप किधर जा रहे हैं? भाई ने नरमी से पूछा था। वो रहा मेरा बेटा, तुम्हारे हवाले। इसका अच्छे से ख्याल रखना। पता नहीं मैं लौट के वापस आऊंगा या नहीं, लेकिन इस वक्त यहाँ रहना मेरे लिए मुश्किल है। आखिरी दफा इसने निम्रा के हिसार से अपना बेटा लिया था और आहिस्तगी से इसे अपने बाजों के हिसार में उठाते हुए, इसकी पेशानी पे बोसा देते हुए, अपनी भीगी निगाहें उठा के इस शख्स को देखा। इसकी तमाम तर ज्यादतियां इसकी आंखों के सामने घूम गईं। वो दरवाजे तक गया था कि निम्रा ने इसे पुकारा, बात सुने। इसने मुड़ के देखा। मैं आपके बेटे का बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगी, बिल्कुल माँ बन के पालूंगी। लेकिन इससे आगे वो खामोश हो गई थी। लेकिन क्या आपने मुझे औलाद की वजह से छोड़ा था ना? वो निगाहें झुका गया तो एकदम से इस शख्स के दिल को यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने मुट्ठी में फिसल दिया, और आज इसे पहली दफा शर्मिंदगी का एहसास हुआ था। आपको पता, अल्लाह ने मेरी गाजान की सुन ली है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी मामा बनने वाली हूँ। निम्रा निगाहें झुकाते हुए बोली तो अनगिनत आंसू इसकी आंखों से बहने लगे थे। ये दुआएं इसने कितनी मांगी थी। ये दोनों कितनी मिलकर दुआएं करते थे कि इन्हें औलाद मिल जाए, और इसके पास आया था। बहुत बहुत मुबारक हो, और हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये कहते हुए वो चला गया था और वो इस बच्चे को सीने से लगाया अपनी तरफ, आंखें बंद कर गई। गाजान कमरे में दाखिल हुआ। इसे यूं रोता देख के जल्दी से इसके पास आया। इसे अपने साथ लगाते हुए मोहब्बत भरा बोसा इसकी पेशानी पे दिया। आशिर तो चला गया था। अल्लाह ने इसे भी एक खूबसूरत से बेटे से नवाजा, लेकिन वो अपने बेटे से ज्यादा तो आशिर के बेटे के साथ अटैच होती थी, और कभी कभी इस चीज से गाजान को बहुत ज्यादा जेलसी भी महसूस होती थी। आधी रात का वक्त था। गाजान अपने बेटे को सुला के लाया था। कमरे में बेबी कॉट में लिटाते देखा तो वो अभी तक इसके साथ खेल रही थी। बहुत ज्यादा ही तुम्हारा लाडला है? और वो इसे आंखें दिखाते हुए बोला। जेलसी होती है? बाप बेटे को हंसते हुए कहने लगा। मुझे क्यों जेलसी होगी भाई, हम दोनों रियासत के शहजादे लगते हैं। तुम दोनों काले काले हो, वो हंसते हुए बोला। हाँ हाँ, तुम जो सफेद हो। बड़े आए, ये देखो मम्मा की जान। पापा क्या हमें बोल रहे हैं हम काले हैं? कहाँ से हम काले हैं? हाँ बोलो, मैं पापा पे चला गया हूँ, इस वजह से काला हूँ। वो मुस्कुराते हुए इसके गाल पे बोसा देते हुए बोलती, इसे अपने सीने से लगा गई।
وہ اس کے ساتھ آئے ہوئے بیٹھا تھا. اب شاباش بدماش کہیں کہ سو جاؤ آپ کی ماما کے ساتھ. میں نے آپ لوگوں کے کسی پارٹنر کا بندوبست کرنا ہے. وہ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے بولا تو وہ آنکھیں پھیلا کے اسے دیکھنے لگی. الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں, بچوں کے ساتھ شرم ہی نہیں آتی. بھائی دیکھو نا, ان دو بھائیوں کے لیے ان کی بہن بھی تو ہونی چاہیے. نہیں, وہ منہ بناتے ہوئے بولی تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا, مذاق کر رہا ہوں. یہ کہتے ہوئے اس کے گرد بازوں حائل کر لیے تھے, اپنے سینے سے لگا گیا تھا.